आदाब नाज़रीन, बात से बात निकली कि एक और ताज़ा शुमारे में मैं इंशमीर आपका खैर मकदम करती हूँ। नाज़रीन, हर हफ्ते हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होता है और आज भी हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है। ये गेस्ट तो वैसे इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे वादी कश्मीर की। इसी प्लेटफॉर्म से इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था और यहाँ अभी आज हमारे साथ एज अ गेस्ट मौजूद है। नाज़रीन, इनको आपने अपने टेलीविज़न स्क्रीन पे देखा होगा, या तो इन्होंने आपको हंसाया होगा या तो आपको रुलाया होगा, और इनकी आवाज़ भी आपने रेडियो पे डेफिनेटली सुनी होगी। 30 साल का एक्सपीरियंस रखती है एक्टिंग में और अपनी मेहनत की वजह से ही इनका जो मुकाम है, इन्होंने अपना मुकाम डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी हासिल किया है। जी हाँ नाज़रीन, हम आपको इनसे मिलाते हैं। इनका नाम है फरहत सिद्दीकी जी। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका फरहत जी। शुक्रिया मैम जी। तो फरहत जी, आपसे जानना चाहेंगे ये सफ़र जो था आपका एक्टिंग से लेकर अभी तक, अभी आप डायरेक्टर भी काम कर रही हैं और एज अ प्रोड्यूसर भी आपने काम किया है, तो कैसा सफ़र रहा, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? माशाल्लाह आज तक मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। इज्जत मिल वारिया। बस आमच योर दूरदर्शनस मज 91 मज मैं ऑडिशन ये कोर्मुत। अच्छा। तिमन दोनों से अमीन फराज सब पेपर चलावान। ठीक। बस तम शुरन से पेपर चलावान। ठीक। मे कोर्मुत आगाज दूरदर्शनस मज पेपर शोवस मज। ठीक। तम पत कोर मे ये शबीर मुझे सबस सत प्ले स्टार्ट टिकलाल। अच्छा अच्छा। गईस बह इंट्रोड्यूस ये दूरदर्शनस तमी प्ले जी। तम पत वुनुक ताम छन मे पानस ते पता मे कचा काम कर सो हेक न बह अंदाज करित कहीं। जी। तम पत गईस बह रेडियो से मैं गई फिर स्टेज शोज वगैरह मैं करती हूँ। जी। तो एक्टिंग के साथ साथ मैंने डायरेक्शन भी की है, अपनी प्रोडक्शन भी की है। माशाल्लाह उनका रिजल्ट भी अच्छा आया था और काम भी मैंने अच्छा खासा किया है। तो कैसा रहा आपका ये सफर काम करने का? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ, ये दिक्कत तो आती रहती है हर किसी फील्ड में, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। जी। मैंने ये सोचकर ठान लिया कि मैं आगे बढ़ूं। किस किस्म की दिक्कतें आई थी आपको? मतलब फैमिली में, रिश्तेदारों में और भी किसी वजह से दिक्कतें आती रही। 90 आप इमेजिन करो 91। तो 91 की बात थी जब आपने अपने करियर का आगाज किया था। 91। तो कैसा रहा आपका जब आप आए इधर दूरदर्शन में? अपने घर वालों से शेयर किया कि मैंने दूरदर्शन में प्रोग्राम करना है या मैं वहाँ पे एज अ पार्टिसिपेंट गई हूँ, तो कैसी एक्सेप्टेंस मिली आपको? पहले तो घर वालों से स्टार्ट करेंगे। घर वालों ने तो मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और उन्होंने मुझे साथ भी दिया है, खासकर मेरे अब्बा जी ने। जी। तमिस हेक बह हुर थे, मतलब मे कशुर तगान कह तम हेचनवस बह वारिया। पत गो यूता कि ये बह ज्यादा आयास योर फील्डस मज रिश्तेदारों कोर कट अप पोतुस यून गन क्या द्रामच रिश्तस मज कहीं कोर लड़की थी। जी जी। पत हालात खराब, हालात की वजह से भी गो वारिया मतलब दिक्कत आई। तो मगर मे कोर पन ये मे पन ये एम क्या हो सो कोर मे पूरे इंशाल्लाह। तो कैसे देखते थे आपको लोग जब आप घर से निकलती थी रेडियो के लिए या दूरदर्शन में प्रोग्राम करने के लिए? आजकल तो लोगों को ये जहन नहीं है, लेकिन तब बहुत जब मैं निकलती थी ये मैं वन एक द्राय टीवी वाजी एक टीवीस पे खसन और अगर ऐसे प्लेस मज ना मतलब रेत क्या पत लुख तमी रेत सतन मतलब वत पकान करान। मगर सह माइंड तोर मे कहें, मगर आजकल वारिया। मगर आपने अपनी जर्नी कंटिन्यू की और उसके बाद माशाल्लाह से आप फिर डायरेक्शन में भी चली गई। तो कैसा सफर था तजुर्बा आसान कि आपको लगता है जो एक एक्टर होता है पर्दे के सामने और फिर आप पर्दे के पीछे आ जाती है एज अ डायरेक्टर, तो क्या ये डिफिकल्ट है? क्या डिफरेंस रहता है एक्टिंग में और डायरेक्शन में या प्रोडक्शन में? डायरेक्टर का जॉब अलग है, एक्टिंग का जॉब अलग है। अगर इस एक्टर निमोन तम खाली एक्टिंग कर, तम पे स्क्रिप्टस पे लाइन पे यह कर दिमाग फोकस कर कि मैं कित। मगर जो डायरेक्टर तम क्या पेवान सोचुन, मतलब सीन गस ठीक गु, पे एडिटिंग पे कैमरा वुन यह ठीक, वो टफ जॉब है। तो आपको लगता है डायरेक्शन ज्यादा चैलेंजिंग है एज कम्पेयर टू एक्टिंग? तो किस चीज को आपने ज्यादा एंजॉय किया, डायरेक्शन को कि एक्टिंग को आप एंजॉय किया? मैंने अभी तक तो एक्टिंग को ही एंजॉय किया है। अभी तक? हाँ जी, एक्टिंग को, क्योंकि ज्यादातर तो मैं एक्टिंग ही करती हूँ, डायरेक्शन तो कभी कभार मिलती है। जी।
تو جو آپ کے اسٹیج شوز رہتے ہیں نا وہاں تو آپ کو آف کورس پہلے اسکرپٹ یاد کرنی پڑتی ہے, لیکن وہ ایک لائیو پروگرام ہوتا ہے جس میں نو کٹ رہتا ہے جی. تو اس کا کیسے ڈفرینس رہتا ہے جو آپ پردے کے سامنے کرتی ہیں ایکٹنگ؟ اس پر ہم ورک کرتے ہیں. ییٚلہِ أسۍ سٹیج شو چھِ کران أسۍ چھِ رٹان سکرپٹ, سُہ چھُ آسان 1.5 گٲنٛٹُک سکرپٹ. 15-16 نفر چھِ أسۍ اِکوٹے بیٚہوان تتھ رِہرسل کرنہِ یوٚتتھ تام أسۍ سُہ لاینِنگ یاد چھِ کران. سُہ چھُ اژان پتہٕ ذہنس منٛز. پتہٕ ییٚمہِ دۄہ شو چھُ آسان پتہٕ انشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ سُہ چھِ أسۍ کران کور. تتھ چھُنہٕ پرابلم گژھان اَسہِ کِہینۍ. تو پہلا اسٹیج شو کب کیا تھا آپ نے؟ میں نے کیا تھا پہلے اسٹیج شو 93 میں, سوری 93. ہاں, تتھ اوس ناو موج کشیر. ٹھیک, کشمیر میں ہی تھا وہ؟ کشمیر میں ہی تھا. ٹھیک. پھر میں نے پونے میں بھی ایک شو کیا تھا. ٹھیک. اور میں گئی تھی یہاں, کیا نام ہے اس کا, پونے سے بامبے میں بھی میں نے ایک شو کیا تھا ایکتا کی تھرو, کیونکہ یہاں بشیر بھوانی صاحب ایک ریپٹی چلا رہے تھے, میں اس میں آرٹسٹ رہی ہوں. ٹھیک. تو آج تک میں نے ماشاء اللہ 20-25 ایوارڈز حاصل کیے ہیں ایز ایکٹر, ڈائریکٹر. تھینک یو میم. ڈائریکٹر, ایکٹر 25 تک تو میں نے حال ہی میں نے بیسٹ ایکٹر ایوارڈ لیا ہے. میں اپنی بات کروں تو میں تو بچپن سے ہی آپ کو ٹی وی پہ دیکھا ہے, ہم لوگ پوری فیملی مل کے آپ کا پروگرام دیکھا کرتے تھے. تو بالکل آپ تو ہمارے بہت دل عزیز شخصیت ہے کشمیر کی. تو آپ نے بھی بات کی آپ پونے چلے گئے, پھر آپ ممبئی چلے گئے, تو یہ سفر کہاں سے شروع ہو گیا آپ کا؟ میں نے یہی بولا تھا کہ میں ایک ریپٹی میں کام کر رہی تھی ایز آرٹسٹ وہاں, سیلری آرٹسٹ. تو وہ انہی کے تھرو میں جا رہی تھی. ٹھیک. تو کچھ ڈفرینس لگا آپ کو وہاں؟ بہت کچھ. کیا ڈفرینسز تھے وہاں؟ تو الگ اسٹیج شو ہوتے ہیں, یہاں تو الگ اسٹیج شو ہوتے ہیں. وہاں لینگویجز الگ ہیں, یہاں لینگویجز الگ ہیں. لیکن بہت ہی اچھا رہا. آپ کا اوور آل اچھا رہا؟ جی جی. تو ابھی آپ تھوڑا بتائیے آپ کی وابستگی کس چیز سے, ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو میں تھیٹر وغیرہ کرتی ہوں, میں ایونٹس کرتی ہوں. جی جی. جہاں جہاں ہمیں ملتے ہیں کہ کلچر اکیڈمی تھرو یا انفارمیشن تھرو, تو وہ آج تک ہم وہی کرتے ہیں. میرا اپنا گروپ چل رہا ہے جس کا نام ہے مہک ڈرامٹک کلب. اس میں میرے ساتھ 15 لوگ کام کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو آپ نے بہت سارے, جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں انٹروڈیوس کیا, ہمارے ناظرین کو آپ نے ہنسایا بھی ہے, رلایا بھی ہوگا. تو آپ کامیڈی بھی کرتی تھی اور سیریس رولز بھی کرتی تھی. جی. تو کیسے آپ کو لگتا ہے کہ سیریس رول کرنا بہت مشکل رہتا ہے آپ جیسی پرسنالٹی کے لیے, کہ کامیڈی آپ کے لیے چیلنجنگ تھا؟ کامیڈی سے سیریس رول بہت ڈفرینٹ ہے. کامیڈی تو ہنسانے والی چیز ہے, دیکھیں یہ سیریس رول ہے, یہ اندر سے تھاٹ نکلتا ہے انسان کو. اچھا. تو آپ کہہ رہی ہے ایکسپیرینس جو ہوتا ہے لائف کا وہ آپ وہاں رکھ دیتی ہیں سامنے. اور کامیڈی میں کیسے رہتا ہے, اس کے لیے آپ کو کیا ایکسٹرا پریپریشن کرنی پڑتی ہے؟ کامیڈی میں زیادہ نہیں ہے. دیکھیے جو اگلا بندہ ہوتا ہے, جیسے شادی لال جی کے ساتھ میں نے بہت کام کیا, ایاز جی کے ساتھ میں نے بہت کیا. کامیڈی تو میں انہی سے سیکھی. اچھا. تٔمِس اوس نہٕ پیوان سکرپٹُک ضروٗرت کینٛہہ. ٹھیک. تٔمِس سۭتۍ ٲس بڑٕ مُشکِل کٲم پیوان کَرٕنۍ شادی لالس سۭتۍ. سُہ اوس نہٕ سکرپٹ مانان کینٛہہ. وۄنۍ چھُ اِنسانس اوس پتہٕ یہِ سُہ اوس نہ وَنان تہٕ أسۍ ٲسۍ تٔمسٕے مطلب کاپی کران کِتھ کٔنۍ کیٛاہ چھُ آسان کَرُن. تُہۍ ٲسِو اِکوٹے اکھ رِہرسل کران, پتہٕ اوس یہِ گژھان سپونٹینیسلی, تِم ونہن تُہۍ ٲسِو تٔتھۍ پتھ پتھ. برونٛٹھ ییٚلہِ أسۍ ٲسۍ دوٗردرشنس منٛز پٕلے کران, اَسہِ ٲسۍ دِوان سکرپٹ, دپان ٲسۍ گۄڈٕ کٔرِو گرِ یاد. اَمہِ پتہٕ ٲسۍ أسۍ وٕچھان رِہرسل ییٚتہِ. رِہرسل گٔیا ٹھیٖک, تمہِ پتہٕ ٲسۍ اَسہِ یِم سٹوڈیوس منٛز کران شو. یہِ اوس اکھ پوٗرٕ پروسیجر روزان. ٹھیک. کیٛاہ پروگرام ؤنِو یِم تۄہہِ یاد چھُو پننٮ۪ن دورٕکۍ, یِم واریاہ فیمس گٔیے, یِم تۄہہِ واریاہ دِلس چھُو قریٖب تِم پروگرام؟ اَسہِ اوس چیری تُرٛش چلان, اَسہِ اوس چلان غلام بیگم بادشاہ, سُہ اوس کامیڈی سیریس. بیٚیہِ اوس یِہوے ٹِکہٕ لالہٕ. بیٚیہِ تہِ ٲسۍ واریاہ یِم کامیڈیَس منٛز ٲسۍ کران ییٚتہِ کٲم. لُکھ ٲسۍ واریاہ اَتھ کران پسنٛد. تہٕ تُہۍ ٲسِو پتہٕ یِمے پروگرام کران سیریس تہِ تہٕ سورُے. بہٕ چھَس ہر کانٛہہ رول کران. مےٚ چھُنہٕ زٕہٕنۍ ووٚنمُت بہٕ کرٕ نہٕ یہِ رول, بہٕ کرٕ نہٕ. میانہِ ٹھان لیا بہٕ ہٮ۪کہٕ کٔرِتھ یہِ رول. مےٚ چھِ نانہِ ہُنٛد رول تہِ کوٚرمُت. بہت دپان سُہ چھُ آسان بٔڑ بُزرگ آسان, تمیُک رول تہِ کوٚرمُت. تُہۍ ٲسِو یہِ سورُے اِنجاے, تۄہہِ یُس رول دیٖہو سُہ ٲسِو تُہۍ اِنجاے کران. تۄہہِ کوٚروٕ ریڈیوَس سۭتۍ تہِ ٲسوٕ تۄہہِ واریاہ وابستگی, آفٹر دوٗردرشن کوٚروٕ تۄہہِ ریڈیو تہِ جویِن. تۄہہِ باسیوٕ کانٛہہ ڈِفرنس اکھ کِردار نِباوُن کیمراہس بٕتھِ کَنٮ۪تھ, بیٚیہِ اکھ کِردار نِباوُن أکِس مطلب ییٚتہِ نہٕ تۄہہِ آڈینس چھو نہ وٕچھان خٲلی بوزان چھےٚ, اَتھ چھا کیٛاہ ڈِفرنس؟ اَتھ چھا تۄہہِ باسان کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ زیادٕ کٲم پیوان اَسہِ ریڈیوَس منٛز کَرٕنۍ, کیٛازِ کہِ اَتھ منٛز چھُنہٕ ایکسپریشن آسان کِہینۍ نہٕ. ریڈیو چھُ مایِک, ریڈیو چھُ ووکل آسان,
یہ انسان یہ کران دوردرس مز پلے یا کینٛہہ اَسہِ چھُ پیوان نرِ زنٛگہٕ مطلب ہلاونہِ چھُنہ ایکسپریشن لیکن ریڈیوُک یُس مسلہٕ چھُ سُہ چھُ سورُے آسان اَسہِ ہٹِس پٮ۪ٹھ بالکل یِتھ کٔنۍ أسۍ کتھ کرو أسۍ ما ہٮ۪کو تتہِ ریڈیوس منٛز ہٲوِتھ تُہۍ تہٕ بہٕ چھِ کتھ کران تہٕ أسۍ کیٛاہ چھِ کران مگر یہِ چھِ أسۍ تھاوان سُہ لہجہٕ چھُ آسان اَسہِ مینٹین تھاوُن تہٕ تُہُنٛد وننُک غرض چھا یہِ کہِ اَسہِ چھُ تیٚلہِ ریڈیوَس منٛز زیادٕ پیوان ایفٲرٹٕس چھُنہ نتہٕ کیٛاہ تتہِ چھُ آسان اگر ییٚتہِ ہٮ۪کو أسۍ چٮ۪مو چاے اَسہِ آسہِ پیالہٕ برونٛہہ کَنٮ۪تھ أسۍ تُلو تہٕ چٮ۪مو تتہِ چھُ آسان اِفیکٹ اَسہِ دیُن تتہِ چھُ آسان سُہ ہاوُن تاکہِ آڈینس سُہ گوٚو سُہ محسوٗس کرُن یِم چھا پٔزۍ پٲٹھۍ چاے چٮ۪وان یِم چھا پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ کران. ٹھیٖک فرحت جی ہر کٲنٛسہِ أکِس آرٹِسٹس چھُ اکھ گروٗ آسان ییٚمِس نہٕ سُہ ہیٚچھان چھُ تۄہہِ چھُو یُتھ کانٛہہ گروٗ روٗدمُت کانٛہہ مینٹور روٗدمُت یا کانٛہہ یُتھ نفرا ییٚمۍ تۄہہِ سپورٹ زیادٕ پُش کرنو کہِ نہ تُہۍ چھُو واریاہ اصٕل کران تُہۍ کٔرِو یہِ بیٚیہِ تُہۍ أتھۍ فیٖلڈس منٛز کٔرِو تُہۍ پنُن کٔریر یہِ کر باسیو تۄہہِ کہِ مےٚ چھُ یہِ کٔریر أتھۍ فیٖلڈس منٛز چھُ مےٚ پنُن کٔریر بناوُن. بہٕ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ ؤنِتھ بہٕ ٲسٕس ٹی وی وٕچھان ٹی وی یس پٮ۪ٹھ ٲسِکھ بہٕ بٔڑۍ بٔڑۍ کلاکار وٕچھان یِم کٲم کران مےٚ تہِ بڑیو تٔتھۍ سُہ شوق پتہٕ آیس بہٕ یور مےٚ ووٚن گۄڈٕ چھُ مےٚ ییٚتہِ کوٚرمُت بچہٕ پروگرامس منٛز اینکرِنٛگ تمہِ پتہٕ آیس بہٕ پیپر شو کرنہِ یور مےٚ تہِ بڑیو یِتھٕے کٔنۍ شوقن تہٕ وُنیُک تام چھُ یہِ چلان وۄنۍ چھُو تُہۍ ونان گروٗوُک سوال سٹیجس منٛز چھُ مےٚ اکھ ییٚمۍ بہٕ تتھ وُنیُک تام تٕہنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ واتان اگر مےٚ وٕنکیٚن تہِ چھُ آسان کینٛہہ ضروٗرت ونُن بہٕ چھس فاروق شیخ تھٲیزیو میون ناو پٲٹھۍ فاروق شیخ صٲب تٔمِس چھس بہٕ فون کران کہِ مےٚ چھُ سر یہِ پلے کرُن یا یہِ کرُن مےٚ ؤنۍ تو حظ اتھ کِتھ کٔنۍ کرٕ بہٕ مےٚ ما گژھِ کانٛہہ غلطی گروٗ چھُ مےٚ ییٚتہِ سٹیجس روٗدمُت مجیٖد وانی صٲب تمہِ پتہٕ چھِ ییٚتہِ باقٕے شیخ حنیٖف صٲب چھِ فاروق صٲب چھِ باقٕے چھِ تِمن نِش چھس بہٕ وُنہِ تہِ ہیٚچھان مےٚ اگرے کینٛہہ مدتہٕ چھِ ضروٗرت پیٚوان بہٕ چھس تِمن کال کران تہٕ تِم چھِنہٕ مےٚ نا کران کینٛہہ. تُہُنٛدُک وننُک مطلب چھُ کہ آفٹر 30 years جو آپ نے یہ جرنی چلائی اینڈ اسٹل آپ ابھی سیکھ ہی رہی ہیں اور کیا اسٹل آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے تو یہ چھُ نیور اینڈنگ یُس یہِ لرننگ چھِ یہِ چھِ نیور اینڈنگ. ٹھیٖک تۄہہِ چھُو باسان کہِ یُس تھیٹر چھُ نہ ایز اے تھیٹر آرٹسٹ ییٚلہِ اِنسان چھُ کٲم کران سُہ چھا مُشکِل تۄہہِ باسان یہِ چھا زیادٕ مُشکِلات تتھ منٛز یِوان کِنہٕ دوٗردرشنس بنسبت چھُ واریاہ مُشکِل تتہِ چھِ آسان لُکہٕ 100 لُکس 500 وٕچھان تتہِ ما چھُ کٹ گژھان بالکل تتہِ ما چھُ کٹ گژھان سُہ چھُ آسان ڈایریکٹ تِمن لایو پروگرام کرُن تتھ چھِ پیوان اَسہِ زیادٕ محنت کرٕنۍ واریاہ نہ تتھ کتہِ ٲس غلطی ہٕنٛز گُنجٲیِش اگر أسۍ دوٗردس منٛز کرو یا کُنہِ تہِ جایہِ ریڈیوس منٛز ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ پلے اگر أسۍ خراب گژھِ أسۍ ہٮ۪کو کٹ کٔرِتھ مگر سٹیجس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اَسہِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ کینٛہہ. ٹھیٖک تۄہہِ ووٚنوُ یہِ کتھ کہِ تۄہہِ چھُو ممبے پوٗنیَس منٛز واریاہ شوز کٔرمٕتۍ تۄہہِ باسیو نہ مٔنٛزۍ یہِ کہِ بہٕ کرٕ پنُن کٔریر پاتھ نٮ۪برے سِلیکٹ بہٕ گژھٕ نٮ۪بر تتہِ مِلہِ زیادٕ ایکسیپٹینس کیازِ کہِ کٔشیٖر منٛز ٲس نہٕ تیٖژاہ ایکسیپٹینس اتھ فنس کینٛہہ تۄہہِ باسیو مٔنٛزۍ کہِ نہ مےٚ پزِ تور گژھُن مےٚ پزِ اتھ اکھ ٹراے دِنۍ دوٗر گژھنس اوس نہٕ مےٚ گرِ اِجازت کینٛہہ مےٚ دِتُکھ نہٕ تیوٗتاہ دوٗر گرٕ گژھنہٕ کینٛہہ نتہٕ آسہٕ ہا بہٕ وٕنکیٚن تٔتی مگر مےٚ فادرن مون نہٕ مےٚ کینٛہہ. اگر أسۍ ونو نا پروفیشنل ٹریننگ تمہِ وِزِ ٲس اتہِ پروفیشنل ٹریننگ گژھان کیازِ کہِ اگر تُہۍ نٮ۪بر گٔژھِو تۄہہِ ہیٚکِو اکھ آپرچُنِٹی ٲسوٕ تۄہہِ تتہِ پروفیشنلی کیازِ تتہِ چھِ ٹریننگ انسٹِچوٗٹ ییٚتہِ ٲسا تتھ دورس منٛز ٲسا کانٛہہ پروفیشنل ییٚتہِ کتہِ چھُ ٹریننگ انسٹِچوٗٹ تۄہہِ چھو نہٕ ٹریننگ وِداوُٹ ٹریننگ چھُ یہِ تۄہہِ یہِ چھُو تۄہہِ سکل اِنہیرِٹ سم ویر چھُو تۄہہِ أنٛدروٗنی پتہٕ یُس تۄہہِ رول چھُو دِوان تُہۍ چھِو تتھ رولس منٛز بخوٗبی نِباوان یہِ چھُ ضروٗری ییٚلہِ انسانس ایکٕسپیرینس چھِ پتہٕ گژھان پتہٕ ییٚلہِ انسان سکرپٹ چھُ وٕچھان یہِ چھُ وٕچھان یہِ کیاہ چھُ منگان یہِ رول یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ اسہِ کرُن یہِ رول یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ اسہِ نِباوُن. ٹھیٖک تۄہہِ چھُو کانٛہہ یُتھ رولا یُس تۄہہِ باسیو کہِ تۄہہِ کوٚروٕ نہٕ اتھ رولس سۭتۍ پوٗرٕ انصاف کینٛہہ یُتھ کانٛہہ چھا تۄہہِ اکھ میمری دٮ۪ماغس منٛز ایسا کوئی رول ایسا کوئی کردار آپ نے نبایا. میرے خیال سے آج تک تو نہیں ہے ہاں اگر سٹیج بہٕ کرٕ مےٚ چھُ آسان تتہِ پریشر زیادٕ تتہِ چھُ گژھان اِکا دُکا مےٚ ٹینشن سۭتۍ کہِ پتہٕ چھُ مےٚ باسان مےٚ ہیوٚک نہٕ ییٚتٮ۪تھ یِتھ کٔنۍ یہِ کٔرِتھ اتھ رولس سۭتۍ انصاف کٔرِتھ کیٛازِ تتھ چھُ مےٚ آسان واریاہ پریشر مگر وُنیُک تام یِم تہِ مےٚ رول کٔرۍ مےٚ ووٚن نہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ تہٕ کوٚر مےٚ تُہۍ چھِو سیٹِسفایڈ تتھ رولس منٛز تُہۍ چھِو پنٕنۍ محنت جٲری تھٲومٕژ تۄہہِ ماشاء اللہ یہِ چھُ واریاہ بٔڑ کتھ. مےٚ ؤنۍتو تُہۍ فرحت جی مےٚ چھُ أسۍ چھِ زانُن یژھان کہِ ہر کٲنٛسہِ أکِس آرٹسٹس چھُ باسان مےٚ چھُ یتھ أکِس پٔرٹِکیوٗلر رول یا یہِ اکھ سینٹینس ووٚن یُس مےٚ دِلہٕ سۭتۍ درٛاو یہِ چھُ کنیکٹِڈ مےٚ ہارٹس سۭتۍ کانٛہہ یُتھ چھُو تۄہہِ اکھ میمری یُس تۄہہِ واریاہ کانٛہہ یُتھ اگر تۄہہِ رول
एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। अगर वनो या प्रोग्राम यस तुम वारिया कनेक्टेड छु पन्नस दिला से तो वन तमिच मेमोरी छ होता है मतलब युस मे रोल छ करमित वुनक ताम अहनज यम ते रोल छु का छु ना आसान अगर ते का कॉमेडी शो करो या अगर ते का सीरियस शो करो तो वनो मे छ नान हिंद करमित का युथ आवा तो ये मौके युस ते दिला से वारिया छु ना अजीज छु ते सो प्रोग्राम या सो रोल वचस ये छु इंसानस येल इस काम छ करान येल इस रोल छ रटान अस छ वनान चाहे मदर मे आस मदर गुजरेमस मे आस मदर हुंद रोल करो ना या आस गरस मज का ट्रेजेडी गम ये छ इंसान सोई वछान मतलब तम छु पाने यवान कि मे आस क्या गो मे कोर ओत्र हाल हाल मदर्स डे ओस ठीक अस मे कोर तत अख रोल बच्चे जस तत सत तमिस ओस हस्बैंड त्रावान तमिस ओस क्या करा मे आव सु मतलब पन थॉट मे सह द्राव पाने सह रोल तथ पे मे मेहनत करने जरूरत सह द्राव पाने असल पे सह रोल। तो इसका मतलब है फरहत जी आप कहती है बहुत ज़रूरी होता है एक आर्टिस्ट को जो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको अपने किरदार में निभाना बहुत ज़रूरी है और वो आ जाता है खुद ब खुद आ जाता है जी। तो अभी अगर आप देखिए ना जो हमारी नई जनरेशन है एक्टर एक्ट्रेसेस जो नई आ रही है कैसे देखती हैं आप उनको जो हमारी नई जनरेशन जो इस स्किल को लेके चल रही है एक्टिंग को? अगर बह कह नव कूर वुचान टी वी बह वन खास कर कोरन हुंद लड़कन हुंद हेक बह वनित क्या तो मे कोरन हुंद वन पे बह सोचान अमिस पज ये कर अमिस पे क्या वुच यीचा मे मेहनत कर आज तूत हेकान आर्टिस्ट मेहनत कर आज इजली निवान आर्टिस्ट बे आय आज अगर आज फैसिलिटी तज वारिया फैसिलिटी ठीक। तो 36 इयर्स का एक्सपीरियंस रखे हुए आप, क्या आपके पास ऐसे लोग आते हैं कभी कि हमें आपसे सीखना है फरहत जी हमें सिखाइए, या आपने कभी सोचा कि मैं एक इंस्टीट्यूट खोलूं सिखाने के लिए? सभी बोलते हैं लेकिन हालात की वजह से नहीं कर पाते हैं क्योंकि बे हेकन विंकन या दौरस मज इंस्टीट्यूटन क्या हालात च खराब दयम टाइम तुम कहें दोम हेचन खतर तैयार कह। अच्छा तो लोग ऐसे हैं नहीं कि जिनको क्या अगर बह वन कंस कोर तिमन वन हेचमुत आज कॉलेजन मज स्कूलन मज ऑलमोस्ट यम शोज करान। ठीक। तो आप कह रही है कि सीखने की मतलब अभी जरूरत है सीखने की जरूरत है लेकिन हर किसी के पास टाइम होना चाहिए। ठीक। तो आप कह रही टाइम होना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं हम सब इतने एंगेज हो गए हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक। तो अभी आप कह रहे थे आपने बात की कि मैं थिएटर से आपकी वाबस्तगी रहती है। यूजुअली अगर आप एज अ फरहत सिद्दीकी बात करें ना जो एक बहुत ही नामनीन एक्ट्रेस है जिसको सब लोग जानते हैं बट जो कि एक हाउसवाइफ भी है, तो हमारी बात हुई थी जब आप आ रहे थे तो आप अपने घर का काम कर रही थी और क्या? तो कैसा देखती हैं आप खुद को एज अ हाउसवाइफ एज एन एक्ट्रेस, कैसा रहता है आपका पूरा शेड्यूल? ये सब मैनेज करना पड़ता है। अगर वन द्रायस बह योर मे गर कम मे कर गो सो साइडस तम पे द्रायस बह योर यह पे मैनेज कर या शूट कुन जाए कॉलेज वन कस बजे नेरुन कस बजे तौर वातुन या गरस मज बाकी फैमिली तिम कित करो व्यवहार या तिम कित संभालो पेवान ज चीज पकना। तो आपने कभी किसी को बोला नहीं मैं फरहत सिद्दीकी हूँ मेरे साथ ऐसे बात मत करो या मुझे अच्छे से वो मैं नहीं कर सकती वो मैं नहीं कर सकती। क्यों? आप तो बहुत फेमस आर्टिस्ट है। सुगोना कभी ऐसा आया नहीं है? कभी भी ऐसा नहीं आया मौका? बस सुगोना पानिस पानस थजर दो लेकिन मैं नीचे ही ठीक हूँ। क्या लगता है आपको? मैं नीचे ही ठीक हूँ। अभी आपको लगता है कि आपको अभी बहुत सीखना है? बहुत सीखना है बहुत वुच मे टेक्नोलॉजी दो खुदा वारिया ये गसान टफ गसान बिल्कुल तम खतर पेवान जरूरी हेचुन। क्या करती है आप वो सीखने के लिए? गसान अगर क्या कर मदद पे सू कर मिक्स करान और योर
سو ٹیکنالوجی کیسے آپ کو لگتا ہے ابھی اس دور میں تو ٹیکنالوجی نہیں تھی, سکھانے کے لیے آن لائن پلیٹ فارمز نہیں تھے, اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے, سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. آج نا موبائل ساری, آج موبائلس پہ ہیکان انسان کر, آج سہ مسئلے کا. بالکل. تو کیا اگر آپ کو ٹیکنالوجی کا یوز کرنا ہوگا اپنے اسکلز میں, کس چیز کا یوز کرتی ہے آپ, کیسے یوز کرتی ہے آپ ٹیکنالوجی کو؟ میں خاص کر سٹیج کا بول رہی ہوں. سٹیجس چھ واریاہ تم یم آسان تھیمز یم برونٹ آج کل 40 ؤہریا یم برونٹ میں سٹیج آرٹسٹ تمن چھنہ پتہ. آج توے نو 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 ہچان, تم تہ گژھان پوٚتُس سکل کہ یم کیا چھ یہ کران. تو ابھی فرحت جی ہم پھر سے اسی بات پہ آئیں گے, کیونکہ یہ بہت خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ آپ نے 36 ایئرس کام کیا اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی, آپ ایز اے گیسٹ آئی ہیں ہمارے پروگرام میں. تو 36 کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے آپ نے, تو کس ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرنے میں آپ نے زیادہ انجوائے کیا, وہ تھوڑا بتائیے اس بارے میں. ڈائریکٹ ایز آرٹسٹ, ہاں ایز آرٹسٹ, یہاں تو ایک شبیر صاحب تھا اور زاہد منظور صاحب تھا. میں ان کے ساتھ کام کرنے میں بہت ڈرتی تھی. بہت تمن کھوژان, تمن موڈ. اکہ لٹہ یہ کران شو, اچھے یہ کرم اخ فلم کھد تک ناو کشمکش, مے تک مز گجر گجر فلم. یہ آو زاہد منظور صٲبن, مطلب بہ کھوژسن, مے گو کھور پھسلیو مے تو بہ پیس ؤسِتھ. بس تم وون کی پرواے ترٛٲیہوٗن أتی پل بیاکھ سین کرو. تو ابھی اگر آپ جاتی ہیں نا کہیں, یا اگر آپ دوردرشن کی بات کریں کہیں ایسے میڈیا پلیٹ فارم پہ آئیں گی, تو آپ کی ایکسیپٹنس ایز این ایکٹریس ہوتی ہے یا ایز اے ڈائریکٹر ہوتی ہے؟ تک کیا چھو بسان زیادہ کت پٲٹھۍ چھو تُہۍ, کیسے آپ کو پہچانا جاتا ہے زیادہ آپ کو؟ یہ کسی جگہ جب جانا ہوتا ہے, ہاں مطلب کہیں پہ وہاں تو سبھی بولتے ہیں یہ ایکٹرس ہیں. ایز اے ڈائریکٹر زیادہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو. لوگوں کو کہاں ہوتا ہے کہ میں کیا کرتی ہوں ڈائریکٹر. یہ ویور وچھان سہ ونان کہ تہ تہ وچھوس ونت وہ زانو تھی ایز آرٹسٹ, تہ مگر سہ پتہ بہت ایز ڈائریکٹر تہ کران. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. تو ڈائریکشن میں جب آپ جاتی ہے نا اپنے آرٹسٹ کو بتانے کے لیے کہ اب یہ رول ہے, یہ ایسا نبھانا ہے آپ کو لگتا ہے وہ سیٹسفیکشن آئی ہے کبھی آپ کو لگا ہے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں بیٹر کرتی ایز اے ایکٹر, جب آپ ایز اے ڈائریکٹر تھی؟ تو ایسا کوئی سین آیا ہے آپ کے کریئر میں جب آپ ڈائریکٹر تھی؟ ایکچولی جب بھی میں کام کرتی ہوں اس میں خود بھی کام کرتی ہوں. جب میں ڈائریکٹر کرتی ہوں اس میں خود بھی کام کرتی ہوں. اچھا, آپ ایز این ایکٹر بھی کام کرتی ہوں. ٹھیک. میں اسٹیج وغیرہ بھی ڈائریکٹ کرتی ہوں لیکن میں خود بھی کام کرتی ہوں. ٹھیک. تو کیسا رہتا ہے وہ ماحول؟ بہت ہی اچھا رہتا ہے. بہت اوور آل تھوڑا بتا دیجیے اس, مطلب جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹر, ایز اے ڈائریکٹر بھی کام کرنا ہے, پھر آپ کو سوئچ کرنا ہے ایکٹنگ کی طرف بھی, کیسے رہتا ہے وہ حاصل, ادھر سوئچ کرنا ادھر سوئچ کرنا؟ پہلے ہم تو سین کریٹ کرتے ہیں, سین تیار کرتے ہیں ایز ڈائریکٹر, پھر میں جاتی ہوں ایز ایکٹنگ کرنے کے لیے. تو پہلے آپ سمجھاتی ہے اپنے ایکٹرز کو کہ یہ کیسے کرنا ہوتا ہے, اور خود کو بھی سمجھاتی ہوں کہ کیسے آپ کو رول کرنا ہے. اور جو آپ کی پھر آرٹسٹ رہتے ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ کو, ایز اے ڈائریکٹر یا ایز این آرٹسٹ؟ جیسے اگر آپ نے کسی کی ایز ہم فرینڈلی کام کرتے ہیں. ڈائریکٹر تو ہیں لیکن اس کران فرینڈ سرکلس مز سجیشن لیتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. دباؤ نہیں ہے آرٹسٹوں پر کہ میں ڈائریکٹر ہوں, نہیں, میں پہلے سوچوں میں پہلے ایکٹریس ہوں. تو ایکٹنگ کی دنیا میں اتنے سال دینے کے بعد کیا فرحت صدیقی جی خوش ہے اس فیلڈ میں, اس جرنی کو؟ بہت خوش ہے, بہت خوش ہے. یہ جو پہچان ہے یہ مجھے دوردرشن سے ہی ملی ہے. آج جو مجھے جانا جاتا ہے وہ تو الگ ہے, میں ریڈیو کرتی ہوں, میں اسٹیج کرتی ہوں, لیکن دوردرشن نے مجھے ایک پہچان دی ہے, فرحت صدیقی کے نام سے پہچان دی. جی. تو ابھی کیا آپ اپنے آگے جو جنریشن آپ کے بچے ہوں گے, کیا آپ یہ چاہیں گی کہ وہ اس چیز کو, آپ کی کلا کو آگے لے جائیں؟ بچوں کو تو اپنی مرضی ہے, ان پر میں تھوک نہیں سکتی ہوں کہ یہ آپ یہ ایکٹنگ فیلڈ چن لیں. تمن جو پانون ایم کیا ضروری چھو نہیں کیا. تو آپ نے کبھی ان سے وہ رکھا نہیں ہے کہ یہ میرے اس جرنی کو آگے لے لیں؟ نہیں, میں نے ان کو جو اپنی مرضی ہے وہ کر سکتے ہیں. میری اپنی مرضی تھی, میں کر سکتی ہوں. ماشاء اللہ. تو فرحت جی ہمارے پاس ابھی کچھ ہی چند ٹائم ہے, بہت باتیں کرنی تھی آپ سے, بہت پیار سے آپ سے یہاں پہ آپ کو بلایا تھا, بہت محبت سے بلایا تھا آپ کو یہاں پہ. ہمارے پاس کچھ وقت کی کمی ہے, تو اس لاسٹ نوٹ پہ آپ تھوڑا ایک میسج دینا چاہیں گی
ہمارے ویورز کو؟ میں تو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ایکٹنگ اگر کرنی ہے تو ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے, سیکھنا چاہیے, ایک استاد ہونا چاہیے, تب جا کے ایک آرٹسٹ کامیاب ہو سکتا ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام بات سے بات نکلی میں آنے کے لیے فرحت جی, اور بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. بالکل فرحت جی نے صحیح بات کہی, ڈیڈیکیشن کا ہونا ضروری ہے اور مینٹرشپ لینے کا بھی بہت اہم رول رہتا ہے. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, جب تک کے لیے اللہ نگہبان.